مدرسی طلبہ، روز کی طرح سے آج پھر ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اردو مثنوی۔ مثنوی کیا ہے؟ مثنوی کسے کہتے ہیں؟ مثنوی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس موضوع پر ہم لوگ تبادلہ خیال کریں گے یا ایکسچینج آف آئیڈیاز کریں گے۔ آج کا میرا موضوع ہے اردو مثنوی، مثنوی کی تاریخ اور اس کی حیت۔ مثنوی کیا ہے؟ مثنوی کسے کہتے ہیں؟ اس موضوع کو آج ہم سب مطالعہ کریں گے۔ دیکھیے حاضر ہے مثنوی۔ مثنوی عربی زبان کے لفظ مثنا سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ مثنا۔ مثنوی عربی زبان کے لفظ مثنا سے نکلا ہے۔ کس سے؟ مثنوی کس زبان کا لفظ ہے؟ مثنوی عربی زبان کے لفظ مثنا سے نکلا ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ دو۔ اس کے معنی ہے دو یا دو جز والی، دو یا دو جز والی، یہ مثنوی کا معنی ہے۔ مثنوی عربی زبان کے لفظ مثنا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے دو یا دو جز والی۔ ظاہر ہے کہ مثنوی کو اردو شاعری میں ایک بیانیہ صنف شاعری بھی کہتے ہیں۔ اب ہم بات کریں کہ مثنوی کے معنی اور تاریخ کے موضوع کے پر ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ بات نکلتی ہے کہ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے لغوی معنی کیا ہے؟ دو یا دو جز والی۔ اب اس سے یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ ایسی صنف شاعری جس میں دو مختلف قوافی، ایسی صنف شاعری جس میں دو مختلف قوافی اشعار شامل ہوں، اس کو مثنوی کہتے ہیں۔ یعنی مثنوی وہ صنف شاعری ہے جس میں بہت سے اشعار تو شامل ہوتے ہیں، لیکن سب کے قافیے کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں۔ سب کے قافیے مختلف ہوتے ہیں۔ دو یا دو سے زائد اس میں اشعار شامل ہوتے ہیں۔ صحیح کہ مثنوی عربی زبان کے لفظ مثنا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے دو یا دو جز والی۔ اور جب مثنوی کی ہم تاریخ کی بات کریں تو یہ بات کلیئر ہوتی ہے، چونکہ لفظ سے کلیئر ہے مثنا یعنی دو جز والی۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مثنوی عموماً اس صنف شاعری کو کہتے ہیں جس میں مختلف موضوعات پر دو مصروں پر مبنی اشعار شامل ہوتے ہیں جو مختلف القوافی ہوتے ہیں۔ یہ مختلف القوافی کیا ہوتا ہے؟ جس میں مختلف قافیے شامل ہوں۔ مختلف القوافی اب اس سے یہ بات نکل کر کے آتی ہے کہ مثنوی اس صنف شاعری کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابیات مختلف القوافی کو مثنوی بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اچھا، عموماً ادب کی اصطلاح میں یا شعر و ادب کی اصطلاح میں مثنوی اس صنف شاعری کو کہتے ہیں جس میں کوئی خیال یا کوئی واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو۔ مثنوی اس صنف شاعری کو کہتے ہیں جس میں کوئی خیال یا کوئی واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو۔ عموماً مثنوی کی میں بہت سارے خیالات اور واقعات شامل ہوتے ہیں، جس میں فلسفیانہ خیالات، سماجی خیالات، عشقیہ جذبات اور پند و نصیحت سے وابستہ موضوعات اس میں شامل ہوا کرتے ہیں۔ مثنوی میں رسم اور بسم کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ مثنوی کی تعریف کرتے وقت عبدالسلام ندوی نے لکھا ہے کہ مثنوی ایک ایسی مسلسل نظم ہے اور اس کے اشعار ایک دوسرے سے اس طرح سے مربوط ہوتے ہیں جس طرح سے زنجیر کی ایک کڑی دوسری کڑی سے وابستہ ہوتی ہے۔ مثنوی کی تعریف کرتے ہوئے اردو کے ایک مشہور
दानिश्वर अब्दुल नदवी साहब कहते हैं कि मसनवी एक मुसलसल नज़्म है। मसनवी क्या है? मसनवी एक मुसलसल नज़्म है और उसके अशार एक दूसरे से इस तरह से वाबस्ता होते हैं जिस तरह जंजीर की कड़ी दूसरी कड़ी से वाबस्ता होती है। मसनवी की तारीफ करते वक्त मुहस्सब लखनवी लिखते हैं कि मसनवी की तारीफ करते वक्त कौन कह रहा है कि मुहस्सब लखनवी, ये भी उर्दू के दानिश्वर हैं, इन्होंने ये लिखा है। मुहस्सब लखनवी साहब कहते हैं कि अबियात मुख्तलिफुल कवाफी को मसनवी कहते हैं। मसनवी किसको कहते हैं? मान लीजिए अगर आपसे कोई एक लाइन लिख रहा हो कि मसनवी किसे कहते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? मुहस्सब लखनवी कहते हैं कि अबियात मुख्तलिफुल कवाफी। कैसे अबियात? अबियात मुख्तलिफुल कवाफी, अबियात मुख्तलिफुल कवाफी को मसनवी कहते हैं। यानी ऐसे अबियात लफ्ज़ माने होते हैं शेर, अबियात मुख्तलिफुल कवाफी को मसनवी कहते हैं। बकौल मुहस्सब लखनवी। मसनवी की हम हैयत की बात करते हैं तो मसनवी की हैयत का मतलब होता है मसनवी की बनावट। मसनवी की तारीफ क्लियर हो गई ना कि हमने क्या पढ़ा कि मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि मसना से निकला है, जिसके माने हैं दो या दो जुज़ वाली। मसनवी की तारीफ करते वक्त हम ये कह सकते हैं कि मसनवी वो सिंध शायरी है जिसको हम बयानिया सिंध शायरी भी कह सकते हैं। मसनवी वो सिंध शायरी है जिसमें कोई ख्याल या कोई किस्सा या कोई वाक़या तवालत के साथ बयान किया गया हो और जिसके अशार मुख्तलिफ कवाफी पर मबनी हो। ये थी मसनवी की तारीफ। मसनवी की तारीफ अलग अलग दानिशवरान ने अपने अपने अंदाज से की है। मुहस्सब लखनवी साहब कहते हैं कि अबियात मुख्तलिफुल कवाफी को मसनवी कहते हैं। किसको मसनवी कहते हैं? अबियात मुख्तलिफुल कवाफी, यानी ऐसे अबियात, ऐसे अशार जो मुख्तलिफ कवाफी जो मुख्तलिफ काफिये पर मबनी हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मसनवी कहते हैं। अब मसनवी की हैयत पर अगर हम बात करें, मसनवी की हैयत तो यही पर बात आई। हैयत मतलब होता है स्ट्रक्चर। मसनवी की हैयत क्या है? मसनवी की है देखते हैं। हैयत, क्योंकि ये हैयत लफ्ज़ के माने होते हैं स्ट्रक्चर। STR इंग्लिश में कहते हैं इसको STRUCTURE, स्ट्रक्चर। इसको हिंदी में कहते हैं संरचना या बनावट। हिंदी में कहते हैं संरचना। मसनवी की हैयत क्या होती है? सवाल अगर आपसे दादी पूछे कि मसनवी की हैयत पर रोशनी डाली या मसनवी की हैयत क्या है, मसनवी की हैयत के मुताबिक लिखिए, तो आपका जवाब होना चाहिए कि मसनवी की हैयत के मुताबिक हम कह सकते हैं कि मसनवी की हैयत के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि चूंकि मसनवी की हैयत उम्मन तवील होती है और आम तौर से मसनवी में जितने भी अशार होते हैं सभी अशार के काफिये मुख्तलिफ होते हैं, इसीलिए मुख्तलिफुल कवाफी को अबियात मुख्तलिफुल कवाफी को मसनवी कहते हैं। मतलब यहाँ पर हैयत की मसनवी की हैयत क्या है, बनावट क्या है? बनावट ये है कि मसनवी के सभी अशार क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं, जुदागाना होते हैं और एक खास मौजू से वाबस्ता होते हैं। ये मसनवी की हैयत होती है। फिर बात आती है कि मसनवी के अज्जाए तरकीबी, मसनवी के अज्जाए तरकीबी, मसनवी के अज्जाए तरकीबी। अज्जा यानी कौन से वो मसनवी के अज्जाए तरकीबी, मसनवी के अज्जाए तरकीबी कौन से वो अज्जा हैं जिससे मिलकर मसनवी बनती है? अज्जाए तरकीबी वो कौन से अज्जा हैं जिनसे मिलकर मसनवी बनती है, उसको क्या कहते हैं? मसनवी के अज्जाए तरकीबी कहते हैं। तो मसनवी के अज्जाए तरकीबी में जो पहली चीज आती है वो है हम्द व नात। मसनवी के अज्जा में पहले चीज क्या है? हम्द व नात।
حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ مثنوی کے ذات ترکیبی میں یا مثنوی کے عناصر میں جو پہلی بات آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ حمد و نعت ہوتی ہے۔ اور حمد و نعت مثنوی کا وہ جز ہے جس میں شاعر کیا کرتا ہے؟ مالک حقیقی اور خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے دوسرا حصہ ہوتا ہے منقبت۔ منقبت میم نون قاف بے تے، منقبت منقبت یہ مثنوی کا اجزاء میں دوسرا جز ہے۔ اس میں شاعر کسی مشہور زمانہ ولی اللہ کی، اولیاء اکرام کی شان میں اشعار کہتا ہے، اس کو منقبت کہتے ہیں۔ پھر مناجات، مناجات بھی خالق باری کی شان میں کہے جانے والے اشعار کو مناجات کہتے ہیں۔ پھر چونکہ مثنویاں جس دور میں لکھی جاتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ کسی نہ کسی شاعر کا یا کسی نہ کسی بادشاہ کا دور ہوتا ہے، تو ظاہر ہے شاعر کا ایک فرض یہ بھی بن جاتا ہے کہ وہ اپنے دور کے حاکم یعنی بادشاہ کی تعریف بھی کرے۔ اس لیے مثنوی کا جو اگلا حصہ آتا ہے مدح فرما روائے وقت، کیا ہوتا ہے؟ مدح فرما روائے وقت۔ مثنوی کے اجزاء میں کیا ہے؟ مدح فرما روائے وقت۔ پھر کیا ہے؟ مدح فرما روائے وقت ہوتا کیا ہے؟ اس میں اس جز میں عام طور سے شاعر اپنے زمانے کے حاکم، بادشاہ یا سلطان کی تعریف میں اشعار لکھتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ مدح فرما روائے وقت۔ مدح کے معنی ہوتا ہے تعریف یا پرشنسا، ٹھیک؟ اس لیے کہ قصیدے کے اجزاء ترکیبی میں جو چوتھا جز آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدح فرما روائے وقت کہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد شاعر اپنی شاعری کی بھی تعریف خود ہی کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعریف سیر و سفن کہتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ آیا جائے گا، نمبر 1 پہ آ جائے گا تعریف شیر و سفن۔ تعریف شیر و سخن، تعریف شیر و سخن، یہ مثنوی کے اجزاء ترکیبی میں عناصر میں 5واں جز ہے۔ اس جز میں شاعر خود اپنی زبان سے اپنی شاعری کی تعریف کرتا ہے، جیسا کہ مثنوی سحر البیان جس کو میر حسن نے لکھا ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ میر حسن کی مثنوی سحر البیان میں میر حسن نے اپنے ہی انداز بیان میں یہ واضح کیا ہے کہ ذرا منصف و داد کی ہے یہ جا، یعنی اپنی شعر و شعر کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ذرا منصف و داد کی ہے یہ جا، کہ دریا سخن کا دیا ہے بہا، نئی طرز ہے اور نئی ہے زبان، نہیں مثنوی یہ ہے سحر البیان۔ تو یہ جو 5واں جز ہوتا ہے اس میں شاعر خود ہی اپنے کلام کی تعریف اپنے انداز سے کرتا ہے، اس لیے اس 5ویں جز کو کیا کہا جا گیا کہ تاریخ شعر و سفن کہا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے اصل قصہ۔ اصل قصہ یعنی جس قصے کو پیش کرنے کے لیے مثنوی لکھی گئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل قصہ۔ یہ مثنوی کا سب سے آخری اور سب سے اہم یہ مثنوی کا سب سے اہم جز ہے، کیونکہ اسی حصے کا ذکر کرنے کے لیے ہی مثنوی لکھی جاتی ہے۔ تو مثنوی کا یہ 6واں جز جس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل قصہ یا موضوع۔ قصہ یا اصل موضوع یہ مثنوی کا اجزاء میں، مثنوی کے اجزاء میں ایک اہم جز ہے۔ پھر اس کے بعد آخری جز آتا ہے جس کو اختتام کہتے ہیں۔ اختتام مثنوی کے اس آخری جز میں مثنوی کو شاعر یعنی شاعر کیا کرتا ہے؟ مثنوی کو خوشی یا غم کے ساتھ مثنوی کو کی تکمیل کرتا ہے یا مثنوی کو پورا کرتا ہے۔ مثنوی کی تعریف اجزاء ترکیبی کے بعد جو بات آتی ہے وہ ہوتی ہے مثنوی کی قسمیں۔ مثنوی کی قسمیں
आपसे पूछे कि मसनवी की कितनी किस्में होती हैं, मतलब मसनवी की किस्मों के मुतालिक इजहार ख्याल कीजिए, तो आप लिखेंगे मसनवी के अक़साम, मसनवी के अक़साम। मसनवी की किस्में, मसनवी आमतौर से दो किस्म की होती है। नंबर एक रज़मिया मसनवी, नंबर एक रज़मिया मसनवी। रज़मिया मसनवी क्या है? ऐसी मसनवी जिसमें जग को जदल के वाक़यात का जिक्र किया जाए, जिसमें लड़ाई झगड़े का जिक्र किया जाए, उसको रज़मिया मसनवी कहते हैं। जैसे नुसरती की अली नामा, अली नामा क्या है? ये रज़मिया मसनवी है। नंबर दो बज़मिया मसनवी, बज़मिया मसनवी ऐसी मसनवी जिसमें बज़्म का जिक्र किया जाए, यानी महफिलों का जिक्र किया जाए, उसको बज़मिया मसनवी कहते हैं। जैसे मसनवी सहनुल बयान, कौन सी मसनवी? मसनवी सहनुल बयान क्या है? बज़मिया मसनवी। किसने लिखा? इसको नुसरती ने लिखा, इसको मीर हसन ने लिखा। मसनवी की दो किस्में होती हैं। बस आज के मौजू पर बस इतना ही। अब मिलते हैं फिर किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।